Hi guys, so today I'm gonna show you our feeding routine with our fish. So we feed them once a day, every day, except sa Pleico fish. Every other day na mo siya i-feed. So today we're gonna feed the rest of the fish. So morning kaning fish flakes. So mga about 2, siguro na, or 3. And then we dip it in the water, kay especially for the goldfish, kay mas maayo sa ilahang nga i-wet bitaw ni mo daan, dili ka ng floating, kay ilahang stomach maglisod og kuan na digest. Actually wa sila stomach, intestine ra daw nga taas kaayo, so dali kay sila ma-overfed. And we do the same thing sa community tank na mo, na adere ang angelfish, tetras, Cory. Tagaan po na mo sa gamay aning murag probiotic nga gamay ra gyud siya nga i-feed lang ana. And then sa among beta kanina siya iyahang food. So kanang gamay kayo, gamay ra sad gyud kay na sila tummy guys. So di mo sila i-overfed. Mga 3 to 5 lang ana maximum a day.